Hello guys! Game na! Game na? Yes. Yeah. So, we're gonna do the brain rot Okay, what we thing. will go to do right So, now, you're just you come. gonna read this. Dapat ma-pronounce mo. Basta basahin mo, tapos dapat di kami tatawa, okay? Okay. And so, What I will read, you're not, you coming, no coming. Okay. Okay, sa likod ko, mababasa ako. Skibidi toilet. Hoy, grabe kayo, ne? Sigma. Yak. Mewin. Wrestler. Oy, 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 baka. Ratio yan. Tapos na. uli! Dapat, kapag tumawa kami, titigil ka. Nabasa ako eh. Kailangan mo muna basahin yung isa, tapos tigil ka for Huwag kayo sa 30 likod ko. seconds. Doon kayo kay Ate Lucy sa mukha niya. Kailangan basahin mo, tapos tigil ka. Tigil ka ng 10 seconds. Tapos, basahin mo yung next one. Okay. Sigma. Mm. Sigma. Gap. Mewing. Wrestler. Oy, 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 baka. Ratio yaya. No chalan. Oyo. Sus. This is busing-busing. 100 ura. Tapos. Cut. Cut. Na, yan. Cut mo yan. Sure, Yaya, this is busing-busing. Ayan, Marian. May ano yan. Cut mo na, nice. Ang gagawin matino siya. Pinapaiwaki ko. Kasobrang Tao. Ready? Meron may nga niya kahayo. Kukuhanan lang kami. Dili lang kayong minuto. Sali ka, Tita Lucy. Sali. Hindi. Tapos na. Nabasa ko na lahat. Hindi dapat malakas. Malakas naman. Hindi naman yun. Hindi naman yun malakas. Wait. Okay. Nice. Itlog nakatayo. Yan. Alimango. Eh, yung gusto ko eh. No! Nice. Itlog nakatayo. Yan. Alimango. Ayun lang. Dapat nandyan sa iPad. Okay. Nice. Itlog na nakatayo. Yan. Alimango. Dapat yung nandyan. Yan. Bullshit. Nice. Four. Dapat nandyan. Daddy, dapat nandyan. Basahin mo lahat yan. Keep it in sigma o yan. Hindi dapat. Dapat mabagal. Skip the toilet. At kapag gumanon na kami, doon ka parang kusalunin. Oo nga. Anong gumanong na kayo? Hold on. Okay, skip it in sigma. Yan. Wrestler. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Bilis Ay, mo. yan. Mulik pa. Dahan-dahan lang. Kapag gumanon pa lang kami. Okay.
Yan na itlog. Skibidi toilet. 1, 2, 3, 4, 5. Sigma. 1, 2, 3, 4, 5. Gat. 1, 2, 3, 4, 5. Mewing. 1, 2, 3, 4. Mewing. Richler. Oy buloy. Reshuriaya. Nochalan. Oyo. Sus. This is Busin Chikinini. Islay. 100 ura. Hyperpigmentation. Where your hus. Where your hash. At level 10 again. Negative aw. Bakit? Negative aw. Ayan, yung takip na. Tinanggal mo yung ano eh. Negative aw. Negative aura yun. Aura, hindi Ito aw. mo yung upuan na yung mami yan. Yung upuan yan sa laban. Then next yung mama mo. Tawagin mo yung si tita para siya naman. Yan, okay. Tawagin mo si tita siya naman. Hindi matutulog. Natutulog yun. Bye! Bye. Bye!